Namah Shivaya. Namah Shivaya Haraya. Things will Namah get Shivaya. worse and more intense from April 1st, and plan the yagya coincidentally from April 1st. There's a group of people praying. You join with your intention in whatever way you can. Spread the word. Hello and welcome to today's yagya. It's nice to have you all join. And we're going to wait for the yagya to begin just in a few minutes. It's going to take just a few minutes. And in the meantime, I wanted to tell you that this yagya, even though we are going to web telecast it for 6 days, this yagya is going to go on in the ashram for 11 days, because like I had mentioned in the last telecast, the yagya, the Rudra yagya, Mahayagya, is done usually for 11 days. So it is such a profound thing. It's very unusual to have a yagya being performed for so many days. And I want to tell you also a Nadi prediction that I will be putting out tomorrow, Saturday morning in America and Saturday evening in India. So I'll put out a clip of, I had a Nadi reading that was done on March 25th. And this is before the Yagya even started. And the Nadi reading said, and you know, the Nadi reader didn't know anything about me organizing a Yagya or any such thing. And I had asked about, you know, the war and what will happen and things like that. And it's so much to my amazement that the Nadi mentioned Shiva. It's actually a message of Shiva, which is conveyed through the rishis, that it said that, you know, even though the yagya, the puja that has not even started yet, the blessings from this yagya have already started arriving in the world to minimize the effects of the war, to reduce the damage or the lives that will be lost, and to continue to pray for this, because even though there will be peace talks, this peace talks and whole thing is actually a bluff, and it's being shown as a peace talk, but there's a leader who's very arrogant, who's very stubborn, who is very egoistic and doesn't listen to anyone. This leader or leaders will show as though they want peace, but then there will be a sudden attack and a sudden escalation. So that is why you should continue to pray. And so I'll put out this video tomorrow morning, because I have the clip from the Nadi. And, you know, prior to this, because of my Nadi readings in December and January that predicted this war, it also told me to pray. And that is when I thought of doing this yagya. And so this inspiration from the Nadi came. And it's not just me, but there also are other spiritual leaders that I know. I do know this, that other gurus have also been given this warning or told about this war or some such thing coming, that things are going to get worse, and that they should also organize prayers. And so this message has gone out to several people. So that is a precursor. Now we will hop across to the puja that is starting. And please close your eyes and please pray for the world, for world peace. And I truly hope that we get the least impact from a few people's decision that affects millions. And the millions that will pray hopefully will change the mind of the few leaders who are deciding our fate. So with that intention, let us enter this yagya. And at a certain point, I'll tell you to take your name as an intention. If you know your gotra, your Rashi and Nakshatra, you can say that as well as your name, but I'll prompt you as to when to say that to make an intention for peace.
So they're just starting. शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला ध्यानलम्भोदरं त्वं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। महागणाधिपतये नमो नमः। ओं नमो ग्राथपतये नमः। ओं नमो गणपतये नमः। ओं नमः प्रमथपतये नमः। ओं नमस्ते अम्भोदराय नमः। एकदन्ताय नमः। ओं विघ्नविनाशिने नमः। ओं शिवसुताय नमः। ओं मोदकप्रियाय नमः। ओं मूषिकवाहनाय नमः। ओं सुमुखाय नमः। ओं एकदन्ताय नमः। ओं कपिलाय नमः। ओं गजकर्णिकाय नमः। ओं लम्बोदराय नमः। ओं विकटाय नमः। ओं विघ्नराजाय नमः। ओं विनायकाय नमः। ओं धूम्रकेतवे नमः। ओं गणाध्यक्षाय नमः। ओं भालचन्द्राय नमः। ओं गजाननाय नमः। ओं वक्रतुण्डाय नमः। ओं शूर्पकर्णाय नमः। ओं हेरम्भाय नमः। ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः। सिद्धिबुद्धिवल्लभाम्बिकासहितमङ्गलमहागणाधिपतये नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनानि समर्पयामि। ॐ दिशाङ्गं कुक्कुलन्दूपं शुगन्तं च समनोहरम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता। महागणपतये नमो नमः। धूपमाग्रापयामि। नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। आदिपूज्याय देवाय दन्तमोदकधारिणे वल्लभाः प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलम्। ज्ञानतरणमहागणाधिपतये नमः। सर्वाभि अनन्तरम् आचमन्यं समर्पयामि। देवतारक्षरक्षान्धारयामि। ॐ हर You take the light when it's shown. Just take the light into your eyes. योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुवान् भवति। चन्द्रमा वानपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति। य एवं वेद योपामा इदनं वेद आगतनवान् भवति। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्षुभूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते एत्पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी यो हिनाम्बरः। महागणपतये नमः। प्रार्थनापूर्वकप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजाराधनेन महागणपतिः प्रीयताम्। Now we are going to the Lopamudra Agastya
temple. We will finish the puja there and then we will commence the puja in Yagashala. So while they go to the Agastya Rishi's temple, if there's any questions you want to ask about this yagya, about the nadi, about anything at all, please let me know. Anything regarding Vedic rituals, if I can, I would be happy to answer your questions. So please let me know. I was telling you what is the inspiration behind this yagya and what inspired me, and this whole situation about the war, how this was predicted, but also we do have solutions. It's not just that the war has been imposed on us and we're helpless beings that cannot do anything. I have been constantly being told that each one's prayer is very powerful. And it is not that, we are very weak, small beings, that how can we do anything to overcome these issues, these large issues with these very big leaders of the world, but really understand that the leaders are in themselves an individual, and that positivity is much more powerful than negativity. In the Hindu epic, which is the Mahabharata, the scene is of 5 Pandavas who are very good brothers. They're very virtuous. They're good human beings, and they're on the side of righteousness. And then the other side are their cousins, their first cousins, who have they represent negativity or violence and vices and such. And what that represents is that usually vices are fewer and virtues are fewer. Like there are 5 individuals, the Pandavas, which represent virtues, and then there are the 100 Kauravas, which represent negativity and injustice and all of that. Now, when Sri Krishna backs or is with the Pandavas, the 5 Pandavas, then they win the war. So it is a war of righteousness, it's a war of dharma. And that signifies that even if 5% have consciousness and the supreme and God or whoever you'd want to call the source, when those are on your side, then even 5% can overcome 95%. So that is why numbers is not is what's not it's is not what's important. It is the virtues, and having God on your side can overcome negativity. So that is why our prayers are so powerful. So even if 5% of the population of the earth prays and wants peace, and this is divine blessings and grace that the Supreme has said to pray. So the Supreme is already on your side. Only 5% of the population would pray for peace with confidence, with one pointed intention, and with a pure heart. It can overcome 95% negativity. This is what it signifies. So that is why I keep telling people, don't think that your prayers are not being heard. And there is if you've read the accounts of NDEs, near death experiences, like if you read the account of Eben Alexander, who was a neurosurgeon, and his book is called Proof of Heaven, and he's in a deep state of coma. Basically it's near death experience, right? And he comes back to life, and then he was told by God or whoever the supreme being is, that because he sees somebody praying for him and he doesn't know who it is, but it was the power of the prayer of one person that pulled him back.
And then he'd asked, like, who is praying here? Because that prayer itself was so potent that it brought me back to life. And then he found out that his son was by his bedside and praying for him. And there's another account of another near death experience where, in a hospital, there was a group of relatives or friends. They were praying around the bed of the patient. And, just their prayers were, the soul who was there and didn't want to come back and says, I'm very happy here. I'm on the other side with God and all this light and everything. I don't want to come back. But it was the prayers of these people that encouraged him or her, I don't remember, to come back. And the soul actually heard and felt and thing. And even God told him, you have all these people waiting for you, all these people that you have to help, and they are praying for you, they love you, you must go back. And so then this person came back. God is hearing everybody's prayers. And, we think it's sort of like this lame exercise. You'll be shocked. I have a story. I think we still have 2 minutes before they come back. This is a little unbelievable, but I'll share it with you anyway. I had gone to a temple here in the Bay Area. It's in Livermore. And, I'd actually gone with my ex-husband. And, when some wishes were fulfilled, we'd gone to give our, our thanks that, you fulfilled our wish. And this is with Balaji. They have a shrine there of the Vishnu, the avatar of Vishnu, which is Balaji. And so I was standing in the shrine there, and how you rattle off things in your mind. Oh, please take care of my children, and please take care of my parents, and my father had cancer, please bless him, blah, blah, blah. I was saying all these things in my mind, and I was about to publish, or had published, I think I just published my first book, Eternal Way to Bliss. And I was thinking of ideas of what I should write about in my second book. And it was not even on my mind. And I was, saying, pray for my sons, da, 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 da. And suddenly there was this voice in my head that says, what about your book? And I was like, what? What about my book? And there was this conversation that followed, and I heard, no, write on devotion. And I was having this conversation apparently with Balaji, and he was saying, yes, you must write on devotion. I was like, devotion, really? And, the thing is, you go to a church or you go to a temple and you're just rattling off things in your mind. But what if they're being heard? They're really being heard. And, you can have a conversation with the divine. So since then, I've realized I've become very conscious when I'm in a temple and I'm praying to know that, oh my goodness, somebody is actually listening to me. And even in the nadis, which is so shocking because, I do certain rituals in the morning. I do certain chants and I offer water to the sun and all this mantras that I say. And of course, the Nadi reader has no idea that I'm doing all these chants and whatever I'm doing. And in my Nadi, it said, continue to offer water to the sun and chant, the Gayatri mantra and to the sun, Adityaya Namaha, Adityaya Namaha. I chant these mantras in the morning to all the planets, the 9 planets also. And it says, yes, it's very good. You're chanting, this mantra and this mantra. And I'm like, what? So every mantra that I'm chanting is being recorded. This is real, okay? It's in a recording. You can hear it. And of course, the Nadi reader doesn't know that I'm saying all these chants and doing whatever pujas. It says, yes, check, you're doing this, check, you're doing that, check, you're doing this. But, add these two because you're not saying these 2 mantras. So anyone who's had a Nadi reading will understand how crazy this is on how much is recorded and how much is known. I mean, everything, even what I'm thinking, what you're thinking, you're thinking of doing this and you have a doubt about that and you're worried about this, and even your thoughts are recorded and can be picked up, by these sages who transcend time.
It's really amazing. I mean, they could just go into time at any time in the future and know what a person is thinking, irrespective of which year, month, day, and time that they will come. That's why these nadis feel so alive, as though somebody has just written it. And of course, it says it's from before the start of the Kali Yuga, which is about 5,300 years ago, but it seems very much alive. Anyway, I'm rattling off all this stuff. Hopefully, it's interesting because we have to wait for them to come back from the Agastya ashram. As you can see on the left-hand side of your screen, they're almost done. They're circumambulating. That is the shrine for Agastya Rishi and his wife Lopamudra. And you know, these wives of these rishis were extremely elevated souls, very wise, and the importance was given equally to the woman and the man. And over time, the role of the woman was degraded. But honestly, a lot of these women, if you read about them, they had a different role, which is more nurturing, more connected with the earth, which is very important. And while the male was more about wisdom and knowledge and all that, but the female wisdom was very important. And that is what we are trying to bring in back, is being that female side of the divine. So that's Lopamudra and Agastya Ashram, which is there. And now we are going to wait for them to come back. Anyone have any comments or questions at this time? And please give me some feedback if you feel I'm talking gibberish or it's of any value to you, because I have some story to tell you every time they go to this ashram. Anyone can go to this ashram. Yes, it's in Tiruvannamalai. And if you go to my website, vinitapande.com, VINITAPANDE.com, it's in my channel description, and go to the events tab. You will see, if you click on the location, I have a link to the exact Google Map location of this ashram. So that's Gayatri Ma, and she's actually the wife of an industrialist. The TVS group is apparently a big industry in Tamil Nadu, and one of the owners, I've forgotten her husband's name, but he is the owner and quite famous. So she's very humble for being such a famous or rich man's industrialist's wife. Very humble. And of course, she runs this ashram. She lives here as well. And it seems like a very beautiful place. It's just before sunrise. It's the Brahma Muhurt. An hour and a half before sunrise is very auspicious. இல்லைம்மா எஸ்டிஎம்ல தள்ளி விடுறீங்களா? இது வந்துட்டு ஒரு சாதாரண வஸ்து இல்லைங்க. அதை மடக்கி எப்படி சுற்றி அம்மா, நான் அந்த வஸ்திரம் போட்டது வாஸ்து பூஜைக்கு நடராஜரோட அது சாமி நடராஜர் இப்ப அந்த துணி எங்க வாங்குறீங்க? அது எனக்கு 4 செட்டு வாங்கணும். 2 செட் 3 செட். ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना
प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुदरुद्रगं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विदत्ता आत्रस्थित्यं मन्यमानस्तरश्चित्राजादित्यं भगं वक्षीत्या भगः प्रणेतर्भगसत्यराजो भगेमां दियमुदपदतन्नः भगः प्रणोजनयगो विरश्वैर्भगः प्रणिबन्ध्रवन्दस्याम उदेतानीं भगवन्तस्य मोदप्रपित्त उदमध्ये अह्ना उथोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्वगिज्जो हवीमिशना भगपुर एदाववेह समद्वरा योषशो नमन्तथ विक्रावेव शुचगे पदाया अर्वाचीनं वशं भगन्नो रथाश्वावाजिन आवहन्तो अश्वावतेर्घोमतेर्न उषाशो वीरवतेर्सदमुच्चन्तु भद्राः घृदन्दुहाना विश्वदः प्रवीणा यूयं पादस्वस्तभः सतानः यो मा आग्ने भागिनगुं शन्तमता भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवतायै नमः नमः प्राच्ये दिशेयाश्च देवता ये तस्यां प्रतिवसन्ते ताभ्यश्च नमो नमो दक्षिणागे दिशेयाश्च देवता ये तस्यां प्रतिवसन्ते ताभ्यश्च नमो नमः प्रतीच्ये दिशेयाश्च देवता ये तस्यां प्रतिवसन्ते ताभ्यश्च नमो नमः उदीच्ये दिशे अकर्तः प्रतिवक्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. There is only one father and mother for this universe, and that is Lord Shiva and Parvati. And here in our ashramam, that Parameshwara in this kshetra, actually in Trivannamalai, Shiva and Parvati are together as Ardhanadishvara as a mountain. But in this ashramam, in our ashramam here, Shiva and Parvati in the Rupa, in the form of Lopamudra and Agastya. So today is the fourth day. The fourth Rudra is called Shankara. The fourth Rudra, the form of Rudra, is called Shankara. There are 11 forms of Rudra. The sound is not coming. Just hold on 1 second. So let us pray to that Parameshwara to bless all the universe to be safe in his hand. With these prayers, we shall commence the fourth day of Sri Rudra Yagya. Hara Hara Namah Parvati Patage. Hara Hara Mahadeva. இந்த சைடுல போனோமா நானு
சரிம்மா. கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துக்கிறீங்க. So we'll be taking the sankalpa. If you know your gotra, say your gotra. Otherwise, you just take the name of Shiva as your gotra and then followed by a name. Just hold on one second. அதை சுவாமிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது நம்மளோட எச்சல் பட்டத்துக்கு சொன்னாங்க. அதனால அது தூக்கி தனியாக வச்சிருக்கோம். அது தனியாக வச்சிருக்கோம். शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये. ओम 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 ममोपाक्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपराक्ते श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पार्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सहाप्ते अस्मिन् वर्धमाने व्यावहारिके प्रभवातीनां सौरमानेन षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये स्वस्तश्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरागिने शिशिरऋतौ मीनमासे कृष्णपक्षे अद्य द्वितीयायां शुभदितौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासर युक्तायां स्वाथीनक्षत्र युक्तायां हर्षनामयोग युक्तायां करजै नामकरणयुक्तायां एवं गुणसकल सद्गुण विशेषेण वशिष्ठायाम् अस्यां वर्धमानायां द्वितीयायां शुभदितौ मम उपाक्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य यजमानस्योः आत्रे गोत्रोद्भवस्य सदभिषेक नक्षत्रे कुम्भरासौ जातायाः गायत्रीमानाम्याः अस्य यजमानस्योः सककुटुम्बस्य उपमन्यवशिष्ठगोत्रोद्भवस्य पुनरसु नक्षत्रे वृश्चिकरासौ जातस्य विनितादेवीनाम्याः यजमानस्योः सककुटुम्बस्य सर्वेषां महाभक्तजनानां सर्वाभीष्टतासिद्ध्यर्थं समस्तलोकक्षेमार्थम् आवयोः सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय अभय आयुः आरोग्यैश्वर्याणाम् अपवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं धन कनकवस्तुवाहनादि अपवृद्ध्यर्थं पशुपक्षी मृगवाहनादि धनधान्यादि गृहवाहनादि अपवृद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टतासिद्ध्यर्थं मनःशान्तिसिद्ध्यर्थं समस्तलोकक्षेमार्थं समस्तलोके हे मातपिताः श्रीमत् अमितकुजाम्बिका समेत अरुणाचलेश्वर स्वामिनः परिपूर्णानुग्रहाशीर्वाद कृपाकटाक्षतासिद्ध्यर्थं लोपामुद्राम्बिका समेत अगस्त्य परब्रह्म देवताः परिपूर्णानुग्रहाशीर्वाद कृपाकटाक्षतासिद्ध्यर्थं शिवगामी अंबिका समेत आनंद नटराज स्वामिनः परिपूर्णानुग्रहाशीर्वाद कृपाकटाक्षतासिद्ध्यर्थे अतः अरुणाचलेश्वर स्वामिनः दिव्यक्षेत्रे श्री लोपामुद्रा देवी सहिताय अगस्त्य देवताः ब्रह्मज्ञानपीठस्य श्री लोपामुद्रा देवी अगस्त्य महर्षि गुरुज्ञानपीठ आश्रमस्य तुरीय दिन श्रीरुद्रहवनं च करिष्ये तदंगम सकल पूजा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं महागणपति प्रार्थनां च करिष्यामः. நரசிம்மரை பத்தி பேசணும்ல. இன்னைக்கு சுவாதி நட்சத்திரம், நரசிம்மரோட நட்சத்திரம் இன்னைக்கு காலைல வரும்போது சுவாமிஜி நானும் சம்பந்தமே இல்லாம நரசிம்மரை பத்தி பேசிட்டு அவர் ஒரு கதை சொன்னார். இன்னைக்கு நரசிம்மரோட சுவாதி நட்சத்திரம். ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां
निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञाननाशनाय विद्महे ज्ञानप्रकाशाय धीमहि तन्नो गुरुपादुका प्रचोदयात्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सद्गुरुचरणकमलारविन्दाभ्यां नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। लक्ष्मी हयग्रीवाभ्यां नमः। मातुर्देवताभ्यां नमः। पितृदेवताभ्यां नमः। आचार्यदेवताभ्यां नमः। प्रेमस्वरूपं सदानन्दं कनकाम्बरधारिणं नामस्मरणसन्तृप्तं सत्यसाई गुरुं भजे। साई साई स्मरे नित्यं सर्वपापविनाशनं प्रशान्तिनिलयं वासं सद्गुरुं तं नमाम्यहं। भगवान् सत्यसाईश्वराभ्यां नमो नमः। अनुज्ञसिद्ध्यर्थे आत्मार्थानन्दकोटि प्रार्थनापूर्वक प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। वागर्तावसंपृक्तो वागर्तः प्रतिवक्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। लोकमातपिता पार्वती परमेश्वराभ्यां नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्र लक्ष्मी नरसिंहस्वामिने नमो नमः। प्रार्थनापूर्वक प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। ओम गणानाहं त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमिश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोदभस्येदसादनं। बीजापूरगदेषु कार्मकुरजा चक्राब्जपाशोद्भल व्रीह्यग्रिस्वविशानरत्नकलशत्प्रोह्यत्कराम्भोर्जः। ध्येयो वल्लभया सबद्मकर्या सृष्टो जलपूषया विश्वोत्पत्तिभक्तिसंस्थितकरो विघ्नेश इष्टार्थदः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव शमानय स्वाहा। मङ्गलमहागणाधिपतये नमो नमः। अस्माकं समस्तपूजा निर्विघ्नेन दावर्षमाप्यर्थं प्रार्थनापूर्वकप्रदक्षिण नमस्कार पुष्पाणि समर्पयामि। गणपति वायुष्वेदसदकृतः संवत्सरो विशुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव। शुब्रह्मण्योऽहं शुब्रह्मण्योऽहं शुब्रह्मण्यों कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्। वल्ली देवसेना समेत शिवसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः। इमं मे वर्णश्रुतिहमं दरात्मणियात् वामोशिराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्धमानस्तदाशाः स्ते यजमान अभिर्भिः अहेडमानो वर्णेह भोजुर्सकं समानायुः प्रमोषीः। भूर्भुवसरमेश कुम्भेश शकलतीर्थाधिपतिं वर्णाभ्यां नमः। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवागते नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मृक्षीयमामृतात्। गौरीमिमासल्लादक्षतेकपदी द्रुपदी च चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषे सहस्रा अक्षरा परमेभ्यो मन्न। सांगाये सायुधाये सवाहनाये सशक्ति सपरिवाराये सर्वालंकारभूषिताये उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। गौरीशंकराभ्यां नमो नमः। अवाहिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। अस्माकं कलशे उमामहेश्वरस्वरूपिणं श्रीमद् अभितकुजाम्बिका समेत अरुणाचलेश्वराभ्यां नमो नमः। अवाहिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। या तैष शिवतमा शिवं बभोव देदनः शिवा सरव्या या तवतया नो रुद्रमृडया। ओम ह्रीं नमः शिवाय सद्यो जातं प्रपद्यामि। अवाहिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। नवरत्नमय सिंहासनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। या ते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनभाषन्तमया गमिषन्ताभिजागशीः। ओम ह्रीं नमः शिवाय पादयोः पाद्यं समर्पयामि। यामिषं गिरिशं तहस्तेभिर्वर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रदां कुर्माहिगुं शेः पुरुषं जगत्। ओम ह्रीं नमः शिवाय भवोद्भवाय नमः। हस्तारविन्दयोर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। शिवेन वजसा त्वा गिरिसाक्षापतामसि यथा नः सर्वमुज्जगति यक्ष्मगुं समना असत्। ओम ह्रीं नमः शिवाय वामदेवाय नमः। मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। अध्यवोचदिति वक्ताः प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगस्तु सर्वान्यम्भयन् सर्वासयादधान्यः। ओम ह्रीं नमः शिवाय ज्येष्ठाय नमः। मतुपर्गं कल्पयामि। असव्यस्ताम्रो अरुण उत बब्लश्य मङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दुक्षुश्रुता सहस्रशो वैशागुम्बेटगीमहे। ओम ह्रीं नमः शिवाय श्रेष्ठाय नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरमाचमन्यं समर्पयामि। असव्यो वसर्पतनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन् अदृशन् उत आर्यः।
उथैनं विश्वा भूतान् हदृष्टो मृर्यादिनः ॐ ह्रीं नमः शिवाय रुद्राय नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि नमो अस्तु नीलग्रीवागसहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये नमः ॐ ह्रीं नमः शिवाय कालाय नमः यज्ञोपवीत आभरणां समर्पयामि परमुञ्च तन्मनस्ममभयोरात्नियोर्ज्य यास्ते अस्तैषवपराधाः ॐ ह्रीं नमः शिवाय फलविकरणाय नमः गन्धान् धारयामि हरिद्रा कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि शोभन अक्षतान् समर्पयामि अवदत्यतमस्तकं सहस्राक्षसते निशीर्याणामुखा शिवो नः सुमना भव ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलविकरणाय नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेदसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ मखरवाहनाय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ जलनिधये नमः ॐ श्वेतश्छत्रधराय नमः ॐ अनर्क्यमणिभूषणाय नमः वं वरुणाय नमः नामार्चनानि समर्पयामि till now what the puja which we did is if someone comes to our house we will ask them to sit in a chair and we will provide them water to drink and we will give some food for them to eat. Likewise, when we invoke the god into the kalasha, we will give them through the mantra, we will give them a beautiful throne. The throne made of gold and diamonds and vajras and everything. And then we will wash the feet of the god through the mantra. And then we will wash the hands of the god with the mantra. And then we will give some sweet, honey, sweet to the god through the mantra. And then we will shower the god, make beautiful bath, abhishekam. After the abhishekam, we will give a beautiful vastra for god to wear. And then we will do alankara with all the jewels, with chandana and kunkuma, mala and everything. Finally, we will praise them with the beautiful names. And then God is very happy. And then we will start asking what all we want. Swami, I want this. Swami, I want that. So this is the process of Sodasha Upachara. Now we are going to praise the god, each god, that is Varuna, Ganapati, Subramanya, Shiva and Parvati. That is Nataraja, Shivagama Sundari and Nataraja. So we are going to praise the god with each names, divine names. Om Ganapati. Om Shumukha Yanamaha. Om Ekadhanta Yanamaha. Om Kapila Yanamaha. Om Gajakarnika Yanamaha. Om Lambhodara Yanamaha. Om Vikata Yanamaha. Om Vignaraja Yanamaha. Om Vinayaka Yanamaha. Om Dhumraketave Yanamaha. Om Ganatyaksha Yanamaha. Om Bhalachandra Yanamaha. Om Gajanana Yanamaha. Om Vakkardunda Yanamaha. Om Shurpakarna Yanamaha. ओम हेरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः सिद्धिबुद्धिवल्लभाम्बिका सहित मंगलभागणाधिपतये नमो नमः नामार्चनान् समर्पयामि ओम नमो ओम गुहाय नमः ओम षण्मुखाय नमः ओम बालनेत्रसुधाय नमः ओम कुक्कुटध्वजधराय नमः ओम मयूरवरवाहनाय नमः ओम भवाय देवाय स्कंदाय नमः ओम सर्वाय देवाय स्कंदाय नमः ओम ईशानाय देवाय गुहाय नमः ओम पशुपते देवाय गुहाय नमः ओम रुद्राय देवाय गुहाय नमः ओम उग्राय देवाय गुहाय नमः ओम भीमाय देवाय गुहाय नमः ओम महतोर्देवाय गुहाय नमः ओम भवस्य देवस्य श्रुषाय नमः ओम सर्वस्य देवस्य शुषाय नमः ओम ईशानस्य देवस्य शुषाय नमः ओम पशुपतेर्देवस्य शुषाय नमः ओम सर्वस्य देवस्य शुषाय नमः ओम उग्रस्य देवस्य शुषाय नमः ओम भीमस्य देवस्य शुषाय नमः ओम महतोर्देवस्य शुषाय नमः वल्ली देवसेना समेत शिवसुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः नामार्चनान् समर्पयामि अंबाल को स्वामी ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम पशुपतेर्देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम महतोर्देवाय नमः ओम भवस्य देवस्य पत्नी नमः
ओम सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः। ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ओम महातोर्देवस्य पत्न्यै नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। त्रिशति अर्चना। ओम नमो त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। ओम नमो हिरण्यवाहवे नमः। सेनान्ये नमः। दिशाञ्च पतये नमः। नमो वृक्षेभ्यो नमः। हरिकेशेभ्यो नमः। पशूनां पतये नमः। नमः सस्पिञ्जराय नमः। त्विषीमते नमः। पथीनां पतये नमः। नमो भब्लुषाय नमः। विव्याधिने नमः। अनानां पतये नमः। नमो हरिकेशाय नमः। उपवीतिने नमः। पुष्टानां पतये नमः। नमो भवस्सहेत्यै नमः। जगतां पतये नमः। नमो रुद्राय नमः। आथताविने नमः। क्षेत्राणां पतये नमः। नमः सूताय नमः। अहन्त्याय नमः। वनानां पतये नमः। नमो रोहिताय नमः। स्तपतये नमः। वृक्षाणां पतये नमः। नमो मन्त्रिणे नमः। वाणिजाय नमः। कक्षानां पतये नमः। नमो भवन्तये नमः। वारिवस्कृतायौ नमः। औषधीनां पतये नमः। नम उच्चैर्घोषाय नमः। आघ्रन्दगते नमः। पतीनां पतये नमः। नमः कृत्स्नवीताय नमः। धावते नमः। सत्त्वनां पतये नमः। नमो हरिकेशाय नमः। उपवीतिने नमः। नमः सहस्राक्षाय नमः। निव्याधिने नमः। आव्याधिनीनां पतये नमः। नमः कगभाय नमः। निषङ्गिने नमः। स्तेनानां पतये नमः। नमो निषङ्गिने नमः। इषुधिमते नमः। तस्कराणां पतये नमः। नमो वञ्चते नमः। परिवञ्चते नमः। नमो निचेरवे नमः। परिजराय नमः। अरण्याणां पतये नमः। नमः सृगाभिभ्यो नमः। जिगागुंसभ्यो नमः। मुष्णतां पतये नमः। नमो सिंहभ्यो नमः। नक्तञ्चरभ्यो नमः। प्रकृन्तानां पतये नमः। नम उष्णीषिणे नमः। गिरिजराय नमः। कुलुञ्चानां पतये नमः। नम इषुमभ्यो नमः। दन्वाणिभ्यश्च नमः। वो नमः। नम आतन्वानेभ्यो नमः। प्रतितधानेभ्यश्च नमः। वो नमः। नम आयश्चभ्यो नमः। विसृजभ्यश्च नमः। वो नमः। नमोऽस्यभ्यो नमः। विद्यभ्यश्च नमः। वो नमः। नम आशीनेभ्यो नमः। शयानेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः सुभभ्यो नमः। जाग्रभ्यश्च नमः। वो नमः। नमस्तिष्ठभ्यो नमः। धावभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः सभाभ्यो नमः। सभापतिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो अश्वेभ्यो नमः। अश्वपतिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो नम उगनाभ्यो नमः। strunnagेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो गृत्सेभ्यो नमः। गृत्सपदिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो व्रातेभ्यो नमः। व्राथपदिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो गणेभ्यो नमः। गणपतिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो विरूपेभ्यो नमः। विश्वरूपेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो महभ्यो नमः। क्षुल्लकेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो रथेभ्यो नमः। आरतेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमो रथेभ्यो नमः। रथपतिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः सेनाभ्यो नमः। सेनानिभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः क्षत्रभ्यो नमः। सङ्ग्रहेतृभ्यश्च नमः। वो नमः। नमस्तक्षभ्यो नमः। रथकारेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः कुलालेभ्यो नमः। कर्मारेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः पुञ्जिष्टेभ्यो नमः। निषादेभ्यश्च नमः। वो नमः। नमः इषुगृभ्यो नमः।
धन्वकृभ्यश्च नमः वो नमः नमो मृहयिभ्यो नमः श्वनिभ्यश्च नमः वो नमः नमश्वभ्यो नमः अश्वपदिभ्यश्च नमः वो नमः नमो भवाय च नमः रुद्राय च नमः नमः शर्वाय च नमः पशुपतये च नमः नमो नीलग्रीवाय च नमः श्रुतिकण्ठाय च नमः नमः कवर्दिने च नमः विप्तकेशाय च नमः नमः सहस्राक्षाय च नमः शतधन्वने च नमः नमो गिरिशाय च नमः शिवविष्ठाय च नमः नमो मेढष्टमाय च नमः इषुधिमते च नमः नमो ह्रस्वाय च नमः वामनाय च नमः नमो मर्हते च नमः वर्षीयसे च नमः नमो वृद्धाय च नमः संवृद्धने च नमः नमो अघ्रियाय च नमः प्रथमाय च नमः नम आशवे च नमः अजिराय च नमः नमः शीघ्रियाय च नमः शीभ्याय च नमः नमः सूप्याय च नमः सरस्याय च नमः नमो ऊर्म्याय च नमः अवस्वन्याय च नमः नमः श्रोतस्याय च नमः द्वीप्याय च नमः नमो ज्येष्ठाय च नमः कनिष्ठाय च नमः नमः पूर्वजाय च नमः अपरजाय च नमः नमो मध्यमाय च नमः अपकल्पाय च नमः नमो जगन्याय च नमः उद्धियाय च नमः नमः सोभ्याय च नमः प्रतिसर्याय च नमः नमो याम्याय च नमः क्षेम्याय च नमः नम उर्वर्याय च नमः खल्याय च नमः नमः श्लोक्याय च नमः अपसान्याय च नमः नमो वन्याय च नमः कक्ष्याय च नमः नमः श्रवाय च नमः प्रतिश्रवाय च नमः नम आशसेनाय च नमः आशुर्धाय च नमः नमः शूराय च नमः अपभिन्दते च नमः नमो वर्विने च नमः विरोधिने च नमः नमो भिल्विने च नमः कवचने च नमः नमः श्रुताय च नमः श्रुतसेनाय च नमः नमो दन्तुभ्याय च नमः आहनन्याय च नमः नमो दृष्णवे च नमः प्रमृषाय च नमः नमो धूताय च नमः प्रहिताय च नमः नमो निषङ्गिने च नमः उषुधिमते च नमः नमो निषङ्गिने च नमः इषुधिमते च नमः नमस्तीक्ष्णे च वे नमः आयुधिने च नमः नमः स्वागिदाय च नमः सुधन्वने च नमः नमः सत्याय च नमः पथ्याय च नमः नमः काट्याय च नमः नीप्याय च नमः नमः सोभ्याय च नमः रजस्याय च नमः नमः श्रोप्याय च नमः वट्याय च नमः नमो वर्ष्याय च नमः आवर्ष्याय च नमः नमो मेध्याय च नमः विद्युद्याय च नमः नम इन्द्रियाय च नमः आतप्याय च नमः नमो वाक्याय च नमः रेश्म्याय च नमः नमो वास्तव्याय च नमः वास्तुपाय च नमः नमः सोमाय च नमः रुद्राय च नमः नमस्ताम्राय च नमः अरुणाय च नमः नमः शङ्गाय च नमः पशुपतये च नमः नम उग्राय च नमः भीमाय च नमः नमो अग्रेवताय च नमः धूरेवताय च नमः नमो हन्त्रे च नमः हनीयसे च नमः नमो वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः नमस्ताराय नमः नमः शम्भवे च नमः मयोभवे च नमः नमः शङ्कराय च नमः मयस्कराय च नमः नमः शिवाय च नमः शिवतराय च नमः नमस्तीर्त्याय च नमः कूल्याय च नमः नमः पार्याय च नमः आवार्याय च नमः नमः प्रतरणाय च नमः उत्तरणाय च नमः नम आधार्याय च नमः लाध्याय च नमः नमः सष्प्याय च नमः भेन्याय च नमः नमस्त्रिगप्याय च नमः प्रवाह्याय च नमः नम इरण्याय च नमः प्रवध्याय च नमः नमः किगुंशिलाय च नमः क्षयनाय च नमः नमः कपर्दिने च नमः पुलस्तगे च नमः नमो गोष्ठ्याय च नमः गृह्याय च नमः नमस्तल्प्याय च नमः केह्याय च नमः नमः काट्याय च नमः कह्वरेष्टाय च नमः नमो हृदयाय च नमः निवेश्याय च नमः नमः पाकं सव्याय च नमः रजस्याय च नमः नमः सुष्प्याय च नमः हरित्याय च नमः नमो लोप्याय च नमः उलोप्याय च नमः नमः ऊर्म्याय च नमः शूर्म्याय च नमः नमः पर्णाय च नमः पर्णसध्याय च नमः नमो भगुरमाणाय च नमः अभिघ्नते च नमः नमः आखिरते च नमः प्रखिरते च नमः नमवो नमः किरिकेभ्यो नमः देवानागुंहृदगेभ्यो नमः नमो विच्छीनकेभ्यो नमः नमो विचिन्वक्केभ्यो नमः
नम आणिर्हतेभ्यो नमः नम आमि वक्केभ्यो नमो नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीमतपितकुजाम्बिका समेत अरुणाचलेश्वराभ्यां नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पार्चनानि समर्पयामि नटराज अर्चना ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कवर्धिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलभानये नमः ओम खट्वांघिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम शिविविष्टाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम शितिकंठाय नमः ओम शिवाप्रियाय नमः ओम उग्राय नमः ओम कपालिने नमः ओम कामारये नमः ओम अंतकासुरसूधनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम कालकालाय नमः ओम कृपानिधये नमः ओम भीमाय नमः ओम परशुहस्ताय नमः ओम मृगभानये नमः ओम झटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचिने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरान्तकाय नमः ओम वृषांगाय नमः ओम वृषभारूढ़ाय नमः ओम भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम स्वरमयाय नमः ओम त्रैमूर्तये नमः ओम अनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम हविषे नमः ओम यज्ञमयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्त्रकाय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनादाय नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यरेधसे नमः ओम दुर्दृक्षाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम अनघाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ओम गिरिधन्वने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम कृत्तिवाससे नमः ओम पुराराधये नमः ओम भगवते नमः ओम प्रमथादिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मदनवे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम व्योमकेशजनकाय नमः ओम चारुविक्रमाय नमः ओम महासेनजनकाय नमः ओम चारुविक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतपतये नमः ओम स्थानवे नमः ओम अहिर्भुद्नाय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्धविग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम घंटपरशवे नमः ओम अजाय नमः ओम पाशविमोचकाय नमः ओम मृडाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम हरये नमः ओम भूषतन्दपिते नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम दक्षाज्वरहराय नमः ओम हरये नमः ओम भगनेत्रपिते नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रपतये नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनंताय नमः ओम तारकाय नमः ओम श्री परमेश्वराभ्यां नमो नमः ओम सुमंगल्ये नमः ओम शिवेशाढ्यान्नप्रीताये नमः ओम शुद्धमानसाये नमः ओम बिन्दुदर्पणसंतुष्टाये नमः ओम पूर्वजा त्रिपुराम्बिकाये नमः ओम दशमुद्रा समाराध्याये नमः ओम त्रिपुरा शिवशंकर्ये नमः ओम ज्ञानमुद्राये नमः ओम ज्ञानगम्याये नमः ओम ज्ञानज्ञेयस्वरूपिण्ये नमः ओम योनिमुद्राये नमः ओम त्रिकंडेश्ये नमः ओम त्रिगुणाये नमः ओम अंबाये नमः ओम अर्बुदचारित्राये नमः ओम वाञ्छितार्थप्रदायिन्ये नमः ओम अभ्याचकरुणामूर्तये नमः ओम अज्ञानाध्वान्तदीपिकाये नमः ओम आपालकोपविदिताये नमः ओम सर्वाणुल्लङ्घ्यशासनाये नमः ओम श्रीचक्रराजनिलयाये नमः ओम श्री शिवाये नमः ओम शिवशक्तैकस्वरूपिण्ये नमः ओम श्री ललिता त्रिपुरसुंदर्यै नमो नमः ओम शिवकाम्यंबिका समेत
आनंद नटराज स्वामिने नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पार्चनानि समर्पयामि स्वामीजी अप्रमा और अप्रमा மணி இவன் பக்கத்துலயே இருக்கு. மணி தேங்காய் வேணுமாமா? தேங்காய் கொண்டு வராம இருக்கு. ओम विज्झं तनः कपर्धिनो विशल्यो वानभागम् उदाम् अनेषण्णस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः ओम ह्रीं नमः शिवाय कालाय नमः धूपमाग्रापयामि ओम यादे हेतर्मेडष्टभहस्ते भवोवते दनुः तयास्मान् विश्वदस्तमक्ष्मया परिभुजा ओम ह्रीं नमः शिवाय कलविकरणाय नमः आज्झदीपं दर्शयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणेमात्मा अवाहिताभ्य सर्वाभ्य देवताभ्यो नमो नमः आम्रफलं कदलीफलं ताम्बूलादि भ्रष्टद्रव्यादि एतत्सर्वमूर्तभाणि विद्यनिवेद्यामि निवेद्यानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि हस्तप्रक्षाल्यं कप्रक्षाल्यं पादप्रक्षाल्यं कण्डूकमृदाचमनीं समर्पयामि भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्मायुक्तं नागवल्लीतलेरितं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रगृहीतां कर्पूरताम्रमहानिवेद्यं निवेद्यामि समस्त उपचारान् समर्पयामि ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् अवाहिताभ्यो सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः शिवगाम्यम्बिका समेतानन्द नटराज स्वामिने नमो नमः प्रत्यक्षकर्पूरनीराजनं दर्शयामि अनन्तरम् आचमनीं समर्पयामि देवता रक्षरक्षान् धारयामि हर हर नमः पार्वती पदगे हर हर महादेव योपां पुष्पं वेद योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुवान् भवति And take the light when it is offered to you. Take it now. भवति य एवं वेद योपां वेद आज्ञानवान् भवति स्वामिने नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि छत्रचामराति समस्तोपचारान् समर्पयामि अनेन पूजाराधनेन सर्वं श्री उमामहेश्वर देवताः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु ओम तत्सत् प्रदक्षिणं नमस्कारः பிரதட்சணம் 5 பிரதட்சணம்.
And it is very nice that my friend here, you can see Venkat and his wife, I believe, is going around doing pradakshina. He's reached here from Hyderabad. This circumambulation 3 times. अर्भगम्मान उक्षन्त उदमान उक्षितम् मानो वदीः पितरं मोथ मातरं प्रियामानस्तनवो रुद्ररीरुषः मानश्लोकेतन ये मान आगिषिमानो घोषमानो अश्वेशुरीरुषः वीरान्मानो रुद्रवापिदो हदीर्हविश्वन्तो नमसा विधेमते आराध्ने घोग्न उत पूरुषग्ने क्षगत्वीरागसुं नमस्मेते अस्तो रक्षाजनो अचितते भब्रुहिताजनः शर्म गच्छद्विपरः आह वृणाजरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निबबन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तपरिद्वेषश्च धर्मद्रगायोः अभस्थिरामगबत्मेडिष्टो कागतनयाय मृडया मेडिष्ठमशिवतमशिवो नः समना भव परमे वृक्षागतन् विधानकृत्यं वसान आदरधागं बिप्रदाहि विखिलितविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुम्भेतयोन्यमस्मन्निबबन्धुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः ताशामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर स्वामिने नमो नमः अस्माकं मानसिक प्रदक्षिणान् अनन्तकोटिप्रदक्षिणा समर्पयामि ॐ सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वदन्वाणन्मसि उमामहेश्वराभ्यां नमः अस्मिन् महत्तर्नवे दृक्षे भव अदि तेषागं सहस्रयोजने वदन्वाणन्मसि उमामहेश्वराभ्यां नमः नीलग्रीवा श्रुतिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः तेषागं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्वसि उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ नीलग्रीवा श्रुतिकण्ठादिपकं रुद्रा अवश्रुताः तेषागं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्वसि उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ ये वृक्षेभ्यो ये नीलग्रीवा ये वृक्षेभ्यो ये भूतानामधिपतयो विशिखाशक्कपर्दिनः तेषागं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ ये अन्येषु दिविध्यन्ति पात्रेषु भिबतो जनान् तेषागं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ ये तीर्थानि प्रतरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिनः तेषागं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ य एतावन्तः स भूयागं सविशो रुद्रावितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यामेषामन्नमिषवस्तेभ्यो दशः प्राचीर्दश दक्षिणा दशः प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयं ददेयं जुष्मो यश्च नोद्वेष्टितं भोजं वे ददामि उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः
नमो रुद्रेभ्यो गेति वियेषां वर्षमिषवस्तेभ्यो दशः प्राचीर्दश दक्षिणा दशः प्रतीचीर्दशोदीचीर् दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयं तुदेयं जिष्मोगस्य नोद्वेष्टितं भोजं वे ददामि उमामहेश्वराभ्यां नमः नमो रुद्रेभ्यो ये दिवियेषां वात इषवस्तेभ्यो दशः प्राचीर्दश दक्षिणा दशः प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयं तुदेयं जुष्मोगस्य नोद्वेष्टितं भोजं वे ददामि उमामहेश्वराभ्यां नमः हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव उमामहेश्वराभ्यां नमः मानसिक प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिण नमस्कार समर्पयामि And now they're getting ready for the yagya. As usual, we will start with the Ganesh Homa first, which is the Ganesh mantras. And while they're chanting, it's a good time to also close your eyes and meditate. Or you can say the mantras and follow along if you know the mantras.
So now I think they're ready because the fire has finally come up. इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः ऋतये नमः जात वेद इह वह लोहिदाक्ष सर्वकर्माणि साधय साधय स्वाहा चित्पिङ्कल हन हन दग दग बच बच सर्वाज्ञापयाज्ञापय स्वाहा स्वाहा भो स्वाहा अग्नये तन्न मम भव स्वाहा वायुवे तन्न मम सुभ स्वाहा सूर्या तन्न मम भूर्भुवस्सुभ स्वाहा प्रजापते तन्न मम अग्निसिद्ध्यर्थं व्याहृति होमं करिष्ये ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा प्रजापतय इधन्न मम इल्लम्मा प्रार्थना मंत्र त्र्यंबके जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमन्त्रणामृत्योमृक्षीयमामृतात् गौरीं वा सरलातक्षत्तेकपदी द्रुपदी च चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूविषि सहस्रा अक्षरा परमेभ्यो मन् भूर्भुवस्सुमस्मिन्नग्नौ उमामहेश्वरं ध्यायामि स्थापय. If you like, you can also do these havans or yagyas at home, which is also very good to do at home. आत्मिकाय दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा अमृतात्मिकाय रसफलम् अमृतवः नैवेद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा सर्वात्मिकायै ताम्बूलाति समस्तोपचारान् समर्पयामि नमः स्वाहा. Om. We'll commence the fourth day Shankara Rudra Yagya with Mahaganapati Homa. इदं विष्णुविचक्रमे त्रेता ओम गणानाहन्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोदभस्येत् सादनग् स्वाहा. ओम गणानाहन्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोदभस्येत् सादनग् स्वाहा. ओम गणानाहन्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोदभस्येत् सादनग् स्वाहा. ओम गणानाहन्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोदभस्येत् सादनग् स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमानय स्वाहा स्वाहा.
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे विषमाणे स्वाहा स्वाहा
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा स्वाहा सर्वत्र
ahudinam mahaganapataya idhanna mama. The meaning of na mama is it is not mine. Mama, ma means me. From ma only me has come from in English. So na mama, na means no, it is not mine. So whenever we offer the homa, whenever we do the homa, the significance of homa is only through Panchabhuta we can worship God. That is, through water we invoke the energy into the pot, and through air we chant the mantra. Through fire we do the homa and offer all the offering to the fire, and to the earth, that is the Prithvi. We are sitting here, and this homa kunda is prepared with the wood, sand, Prithvi. We do the homa. When there is a fire, water, earth, and air, all these four are together, the ether, the eternal power of Lord will be emerged in this, will be present in this place. So with Panchabhuta alone, we can worship God. And in this Panchabhuta, why this Agni is very specific, very auspicious, because whatever we offer into the fire, we will not get return. For example, if we offer fruits to God, after offering to God, we can eat that fruit. Amma prepares beautiful chakra pongal. After that, I will start eating the chakra pongal after the Nevedyam. But that same chakra pongal is offered into the fire, we will not get. We will get only ash, the vibhuti, the prasada of the God. We get written as the ash. So that's how the Agni is a postmaster between a devotee and God. So he takes all the mantras and all the ahutis, all the things which we give into the Agni, he transmit to the God, and from God he gets the blessings and he gives us as the vibhuti. So that's how this fire is very, very important. And now we will be doing the Mrityunjay Homa with all the 108 dravyas, 108 herbals. इदं विष्णु विचक्रमे त्रेथानि तते पदं समूढवस्य भागं सुरे कृष्ण 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव भवन्तनान् मृत्योर्मृक्षीयाः सर्वत्र सर्वत्र आहुतीनां मृत्युंजय सांब परमेश्वराभ्याम् इथन्न मम mango. The fire, everywhere fire is there, and in different forms of wood and material the fire is been burnt. But here for our homa, whatever homa we perform, and here the wood, even the wood should be very sacred. For example, this wood is a mango wood. This is the mango wood. White. This is the white ebony wood, and this is the black. This is the black ebony wood. So like this, this all wood has been come from Amma's farm, which is very far from here, which is near Coimbatore, near Erode, which is Coimbatore near Erode. We also use cow dung. This also are desi, Indian desi breed cows. The cow dung is also coming from Amma's farm. Now we'll be having Rudra Homa. Itham Vishnu Vijakrame Trethanitati Padam Samodavasavagam Sure Namaste Rudramanyam Autodakishave Namaha Namaste Astu Dhanmane Bahubhyam Utade Namaswaha Yad Isha Shivatama Shivam Bhavo Vedanaho Shivasrabhya Yad Vadayano Rudramraya Swaha Yate Rudra Shivatano Ragho Raba Bakashini Tayanasthana Bhashantam Yagarashanta Vijagashi Swaha Yami Shangarashanta Haste Bhibarishastave Shivangir Tradanguramahigum Shef Purusham Jagadaswaha शिवेन वदसा तवागिरिसाक्षावतामसि यथा न सर्वमुञ्जगद्यक्ष्मकं समनासदस्वाहा अध्यवोचते वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषेके अहेकस्य सर्वाहान्यम्भयन् सर्वाः स्यात् धान्यस्वाहा असव्यो वसर्पदनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अधृण आर्यः उतैनं विश्वाभूतानि हृदष्टो मृयात् न स्वाहा नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये अससत्पानो हन्तेभ्यो करण्डमस्वाहा प्रमुञ्चतन्मन्नस्ममभयोरात्नियोर्ज्या यास्ते अस्ते शिवः परादा भगवो पस्वाहा अवतत्यतनस्तकं सहस्राक्षहदेशदे निहीलहल्यानामका शिवो न स्मना भव स्वाहा विज्यं तनः कपर्धिनो विशल्यवाणभागमुदाः अणेषण्णस्य शिवापुरस्य निषङ्गति स्वाहा यादे हेतरन्मेडिष्टमहस्ते बभोव देदनः तया अस्मान् विश्वदस्तमैक्ष्म्या फरिभुजस्वाहा नमस्ते स्वायि धायाना तदाय दृष्णवे बाभ्याम् उत दे नमो बाहुभ्यां तव तन्मने स्वाहा परिदेदन्मनो हेतरस्मान् प्रणक्त विश्वादाः
अतो यशुदिस्तवारे अस्मन्नेहि दग्ग स्वाहा नमो हिरण्यवाहवे सेनान्यदिशान्तपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जरागदृशीमदेवदीनां पतये नमो नमः वृषाणि व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशाय पवीतने पुष्टानां पतये नमो नमः भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भवन्तगे वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय ग्रन्थगदेपत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्तनां पतये नमः स्वाहा नमः सहमानागिनि व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः खगभागिनि शङ्गिनेः सेनानां पतये नमो नमो निशङ्गिनि शितिमतेस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायिविनां पतये नमो नमो निचेरवे प्रजरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाभिभ्योजिकाकं सभ्यामुष्णतां पतये नमो नमो समभ्यो नक्तं चरभ्य प्रकृन्तानां पतये नमो नमो श्नीशिने गिरिजराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः इष्मभ्यो धन्वाणिभ्यः सवो नमो नमः आतन्वाणेभ्यः प्रतितद्धानेभ्यः सवो नमो नमः आगसभ्यो सरसभ्यः सवो नमो नमः सभ्यो विद्येभ्यः सवो नमो नमः आशीनेभ्यः शयानेभ्यः सवो नमो नमः सभभ्यो जाग्रभ्यः सवो नमो नमः सृष्टभ्यो दापभ्यः सवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यः सवो नमो नमः अश्वेभ्यो शपतिभ्यः सवो नमः स्वाहा नमः अव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यः सवो नमो नमः होनाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यः सवो नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यः सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यः सवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः सवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः सवो नमो नमो महभ्यः क्षुल्लकेभ्यः सवो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यः सवो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यः सवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यः सवो नमो नमः क्षत्रभ्यः संगृहीतृभ्यः सवो नमो नमः तक्षभ्यो रतकारेभ्यः सवो नमो नमः कुलारेभ्यः कर्मारेभ्यः सवो नमो नमः पंजिष्टेभ्यो निषादेभ्यः सवो नमो नमः शकृभ्यो धन्वकृभ्यः सवो नमो नमः मृगेभ्यः श्वनिभ्यः सवो नमो नमः शब्यशपतिभ्यः सवो नमः स्वाहा नमः भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रुतिकण्ठाय च नमः कपर्दने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सद्धधन्वने च नमो गिरीशाय च सुपिष्टाय च नमो मेढष्ठमागजेशमदे च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीशे च नमो वृद्धाय संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च माशवे च अजराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नमो ऊर्म्याय च वसन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च स्वाहा नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वर्जाय च नमो मध्यमाय च अपकल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च जापशान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च आशुरधाय च नमः शूराय च जापविन्दते च नमो वरविने च वरोतने च नमो बिल्विने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च स्वाहा नमो दन्तव्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निशङ्गिने च शुद्धमदे च नमः तीक्ष्णे च वेजाय युधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः सत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोप्याय च रस्याय च नमो नाभ्याय च विशन्ताय च मुकुट्याय च वट्याय च नमः वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विदित्याय च इन्द्रियाय च तत्प्याय च नमो वाक्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च स्वाहा नमः सोमाय च रुद्राय च नमः स्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च धूर्ये वदाय च नमो हन्त्रे च हनीशे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयुभवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च नमः कीर्त्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतनाय च उत्तरनाय च नमः तार्याय च लाध्याय च नमः सष्प्याय च फेन्याय च नमः श्रीकप्याय च प्रवाह्याय च स्वाहा नमः हिरण्याय च प्रवथ्याय च नमः किकुंशिलाय च क्षेनाय च नमः कवर्धने च पुलस्तके च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च वेश्प्याय च नमः पाकं सव्याय च रजस्याय च नमः सुष्प्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लोप्याय च नमो ऊर्म्याय च शूर्म्याय च नमो वर्णाय च बृहत्याय च नमो वग्रमाणाय च अभिज्ञते च नमः आखिरते च प्रखिरते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानाकपृथकेभ्यो नमो विचिनकेभ्यो नमो विचिन्वकेभ्यो नमामि हृदे नमामि वकेभ्यः स्वाहा ध्रापे अन्तसस्पते दरिद्रनीरलोहितामीशामृषाणामेषामशूणामाभिर्मा रोमो येषां किञ्चिरां मुद स्वाहा या ते रुद्रशिवादनो शिवा विश्वाहभेषजी शिवा रुद्रसभेषजीतज्ञानो मृडजीवसे स्वाहा इमागं रुद्राय तपसेकवृद्धिने क्षयद्वीराय प्रवरामहेमतिं स्वाहा वृणानो रुद्रोतनो मेस्कृत क्षयद्वीराय मसाविदेमते सञ्चयोस्मररागते पिता तस्यामतरुद्रफणितौ स्वाहा मानो महान्तमतमानोर्भगमानो क्षन्तवतमानो क्षितं मानो वदेः पितरमोतमातरं प्रियमाणः सन्वोरुद्ररीर्ष स्वाहा मानश्लोकेतन गेमान आयुष्मानो घोषमानो अश्वेश्वरीर्षाः वीरान्मानो द्रवापितोजिर्हविषन्तु नमसाविदेमते स्वाहा आराधने घोक्न उतपोरुषग्ने क्षयद्वीराय सुं नमस्मेते अस्तो रक्षाजनो अचितते बब्रोखिताजनो शर्मे चतुरः स्वाहा वृणाजरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निभवन्तु सेना स्वाहा परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तपरिद्वेषसद्रमद्रगायोः अभस्रामगवत्मेढष्टोकागितनयाय वृणय स्वाहा मेढष्ठमशिवतमशिवोनस्वना पपा प्रमेरुक्षागितन्विधानकृतिंवसान आदृधाग्ं प्रदाह हि स्वाहा विखिलितविलोहितरोस्वः यास्ते सहस्रगुं वेतयोन्यमस्मन्निभवन्तुता स्वाहा सहस्राणि सहस्रदाबाहुवोस्तव हेते हाता शामीशान भगवः प्राचीनां काकृति स्वाहा सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राद्भूम्याहं देशागं सहस्रयोजने वदन्मान् स्वाहा नीलग्रीवाशितिघण्टाः सर्वातः क्षमाचराः देशागं सहस्रयोजने वदन्मान् स्वाहा नीलग्रीवाशितिघण्ठादिपकं रुद्रावशदाः देशागं सहस्रयोजने वदन्मान् स्वाहा
ये वृक्षेषु तस्मिन् जरानीलग्रीवाविलोहिताः तेषाकं सहस्रयोजनेव धन्वान् स्वाहा ये भूतानामधिपतियो विशिखाशकवर्धिनः तेषाकं सहस्रयोजनेव धन्वान् स्वाहा ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु बिभतो जनान् तेषाकं सहस्रयोजनेव धन्वान् स्वाहा ये फताम्बत्रक्षैलवृतावितः तेषाकं सहस्रयोजनेव धन्वान् स्वाहा ये तीर्थानि प्रतरन्ति सृगावन्तो निषङ्गिनः तेषाकं सहस्रयोजनेव धन्वान् स्वाहा य एतावन्तः सभूयाकं सविशो रुद्रावितस्थिरे तेषाकं सहस्रयोजनेव धन्वान् स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यामे शामन्नमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृगयं ददे विष्मोस्सनोद्वेष्टितं भोजम्बे ददामि स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये दिव्येषाहं वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृगयं ददे विष्मोस्सनोद्वेष्टितं भोजम्बे ददामि स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये दिव्येषाहं वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृगयं ददे विष्मोस्सनोद्वेष्टितं भोजम्बे ददामि स्वाहा आदित्यात्मने श्रीरुद्राय इधन्न मम नालावदु समक टुडे इज द फोर्थ समक ऊर्चमे सोनृता च मे पयस्य मे घृतस्य मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे दिश्च मे जैत्रं च मौद्भिद्यं च मे रगश्च मे रागश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे भगुज मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षुतिश्च मे कूयवाश्च मे नं च मे क्षश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे दिलाश्च मे मुद्गाश्च मे गल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मशुराश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे स्वाहा अश्मा च मे ओम शांति शांति शांतिः अग्ना विष्णुभ्याम् इधन्न मम. Now we'll be doing Durga Homam. Durga Murchita Subramanya. Om Jatavedase Shanavamasa Mamarati Yadonitaha Divedaha Shanah Parishadad Durga Vishwa Name Vasanthan Dridati Gniswaha Tam Agnivarnan Tapasa Jalam Tim Vairo Shane Karma Phale Sujashta Durgan Devi Gum Sharanamaham Prabhatye Sudara Sudara Sena Maswaha Agnirdam Parayanabyo Asman Sasti Bhirati Durga Vishwa Purcha Pratve Bahulana Varve Bhavato Kadanayagishayyo Swaha विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सन् दण्डनावादुर्दातिपरिशीत अग्नेरत्रवन्मनसाघृणानोः अस्माकं भोज्यवितातनूनां स्वाहा भृतनाशितकं सहमानमुग्रमग्निकं हुवेम परमासदस्तात् शनः परिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामध्येवो अधिदुरितात्यग्निस्वाहा प्रत्नोषिकमेध्यो अद्वरे शिशुनाच्चहोतानव्यसदत्सि स्वाञ्चा आग्नेतनवं बिभ्रय स्वास्मभ्यञ्च सौ भगमागजस्व स्वाहा घो बृजिष्टमयि जोनिषिक्तन्तवे ऐन्द्र विष्णुरणो सन्तरेमा नागस्य पृष्ठमपसंवसानो वैष्णवीं लोकैहमादयन्तां स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् स्वाहा दुर्गा दुर्गा परमेश्वर्याः इधन्न मम. The finally Subramanya Swami Homa. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha. Om Kartikeyaaya Vidmahe Shaktihastaya Dhimahi Tanna Skandha Prachodayat Swaha.
ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि
तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् स्वाहा। சொல்லுங்கம்மா. सर्वत्र आहुदीनां सुब्रह्मण्य स्वामिनः इदन्न मम ओम भू स्वाहा अग्नये इदन्न मम भव स्वाहा वायुवेदन्न मम स्वस्वाहा सूर्याय इदन्न मम अस्माकं पूर्वोक्त संकल्पित प्रकारेण हवनं समस्त रूपादि सर्वप्रायश्चित्तं होष्यामि। भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापते इदन्न मम विष्णवे स्वाहा विष्णवे परमात्मने इदन्न मम नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा नमो रुद्राय पशुपतये इदन्न मम ओम
Om Saptade Agne Samita Sapta Jihva Saptarashe Saptajama Priyani Saptahotraha Saptadhatva Gisanti Saptayo Nira Bhranasva Ghrute Nasvaha Agnaye Saptavadaye Dhannamamam Ajabadre Uttaratonitāyam Paramotha Matram Priyaman Kalvor Sural மந்திரமாவது நீர் அது யார் பாடினாலும் நீங்களே முதல் சொல்லுங்க. யார் பாடினான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆரம்பிங்க. இல்லைன்னா அவர்கிட்ட சொல்லுங்க. ஆமா அவர் தான் சொல்லணும். யார் பாடினா அதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா சொல்லுங்க. நேற்று வந்து தப்பா மாணிக்க வாசகம்னு சொல்லிட்டீங்க. இல்ல நான் சொல்லிட்டேன்னா அதுலயே வந்துருச்சு. நீங்க வந்து அந்த சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிச்சு. ஆமா போட்டு பார்த்து இது கண்டிப்பா மாணிக்க வாசகர் பாடுறது. Swamiji will sing beautifully. He will sing on all the Srinivasakam songs. ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறீங்களா? திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் திருஆலவாய் மதுரை. Another beautiful story from 63 நாயன்மார்கள். ஓகே, இந்த பாட்டுக்கே ஒரு கதை இருக்கு. ஆமா, அந்த கதையை சொல்லி. Another beautiful story from 63 நாயன்மார்கள், that is 63 beautiful, the great devotees of Lord Shiva. And this story also took place in Madurai. One of the Pandya king, he was suffering from stomach pain for a very, very long time. And so many doctors came and they treated him. Still that stomach pain did not go. He was suffering from stomach pain, so heavy stomach pain. And once and from this 63 நாயன்மார்கள், the one person, one great devotee called Thiruஞான சம்பந்த. And this great devotee name is called Thiruஞான சம்பந்த. This Thiruஞான சம்பந்த had come to Madurai to have blessings from Sokkanatha Swami. And when he came to the Madurai Meenakshi Ambal temple and took the darshana of Sokkanatha Swami, he came to know that the king of that Madurai, that is Pandya's clan, one of the king from the Pandya's clan, is suffering from the stomach pain. So they have treated him with so many medicines, but still that stomach pain is not going. So those the king's parivara, the ministries, they said, Sri Thiruஞான சம்பந்தா, pray to Lord Parameshwara. So this Thiruஞான சம்பந்தா, what he did, he asked these people, the soldiers, to go inside the kitchen which is in the Madurai Meenakshi Ambal temple, and asked them to bring this ash from the kitchen. Those days there was no gas, so they were very happy. Now we are suffering for gas, but those days no gas at all. They were happy with wood. So the Thiruஞான சம்பந்தா asked the cook to give ash from the kitchen, the kitchen, whatever they are cooking.
So he took that ash and he sang a song. Mandiramavad neere, Vanavar meivad neere. Swami will sing this song today. And he sang that all the songs together and gave that ash to that king, and that king applied in his forehead and had that vibhuti, and from then king did not have any stomach pain at all. So even today, if we go to Madurai Meenakshi Ammal temple, right opposite to that Mukkuruni Ganapati, that one beautiful big Raja Gopuram is there, which that is the Raja Gopuram which connects Meenakshi Ammal and Sokkanadar. In that Raja Gopuram, to our right side, this Vibhuti is kept. Even now, if we go there, we can take that Vibhuti as a prasada and eat to remove all our disease. So now that Swami is going to sing all the Padikam from that Vibhuti Padikam. Hari Om Tat Sat. Guruve Saranam, Guruve Saranam, Guruve Saranam, Guruve Saranam, Guruve Saranam. மந்திரமாவது நீரு, வானவர் மேலது நீரு, சுந்தரமாவது நீரு, துதிக்கப்படுவது நீரு, தந்திரமாவது நீரு, சமயத்தில் உள்ளது நீரு, செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருநீரு, வேதத்தில் உள்ளது நீரு, வெந்துயர் தீர்ப்பது நீரு, போதம் தருவது நீரு, உண்மை தவிர்ப்பது நீரு, ஓதத் தகுவது நீரு, உண்மையில் உள்ளது நீரு, சீதப் புனல் வயல் சூழ்ந்த திரு ஆலவாயான் திருநீரு, முத்தி தருவது நீரு, முனிவர் அணிவது நீரு, சத்தியமாவது நீரு, தக்கோர் புகழ்வது நீரு, பத்தி தருவது நீரு, பறவை இனியது நீரு, சித்தி தருவது நீரு, திரு ஆலவாயான் திருநீரு, காண இனியது நீரு, கவினை தருவது நீரு, பேணி அணிபவர்க்கெல்லாம் பெருமை கொடுப்பது நீரு, மானம் தகைவது நீரு, மதியை தருவது நீரு, சேனம் தருவது நீரு, திரு ஆலவாயான் திருநீரு, பூசையினியது நீரு, புண்ணியமாவது நீரு, பேசையினியது நீரு, பெரும் தவர்த்தோர்க்கெல்லாம் ஆசை கெடுப்பது நீரு, அந்தமதாவது நீரு, தேசம் புகழ்வது நீரு, திரு ஆலவாயான் திருநீரு, அறுத்தமதாவது நீரு, அவலம் அறுப்பது நீரு, வருத்தம் தணிப்பது நீரு, வானம் அளிப்பது நீரு, பொருத்தமதாவது நீரு, புண்ணியர் பூசும் வெந்நீரு, திருத்தகு மாளிகை சூழ்ந்த திரு ஆலவாயான் திருநீரு, எயிலது அட்டது நீரு, இருமைக்கும் உள்ளது நீரு, பயிலப்படுவது நீரு, பாக்கியமாவது நீரு, துயிலை தருவது நீரு, சுத்தமதாவது நீரு, அயிலை பொழிதரு சூழத்தாளவாயான் திருநீரு, ராவணன் மேலது நீரு, என்ன தகுவது நீரு, பராவணமாவது நீரு, பாவம் அறுப்பது நீரு, தராவணமாவது நீரு, தத்துமவாம்பது நீரு, அராவணங்கும் திருமீனி ஆலவாயான் திருநீரு, மாலொடு அயன் அறியாத வண்ணமும் உள்ளது நீரு,
மேலுரை தேவர்கள் தங்கது மெய்யது வெண்பொடி நீரு ஏல உடம்பிடர் தீர்க்கும் இன்பம் தருவது நீரு ஆழமது உண்டமிடற்றியம் ஆளவாயான் திருநீரு குண்டிகை கையர்களோடு சாக்கியர் கூட்டமும் கூட கண் திகைப்பது நீரு கருது இனியது நீரு எண்டிசைப்பட்ட பொருளார் ஏத்தும் தகைவது நீரு அண்டத்தவர் பணிந்து ஏத்தும் ஆலவாயான் திருநீரு ஆற்றல் அடைவினை ஏறும் ஆலவாயான் திருநீற்றை போற்றி புகழி நிலாவும் பூசுர ஞான சம்பந்தன் தேற்றி தென்னன் உடலுற்ற தீப்பிணியாயின தீரச் சாட்டிய பாடல்கள் பத்தும் வல்லவர் நல்லவர் தாமே வல்லவர் நல்லவர் தாமே வல்லவர் நல்லவர் தாமே வல்லவர் நல்லவர் தாமே. அருணாச்சலம் அருணாச்சலம் அருணாச்சலம். அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி, கண்ணார் அமுதக் கடலையே போற்றி, அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி, கண்ணார் அமுதக் கடலையே போற்றி, காவாய் கனகத் திரளையே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. ओम नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः. श्रीमद्विदुजाम्बिका समेतरुणाचलेश्वराभ्यो नमः. अवाहिताभिर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः. प्रादक्षमार्थं दिव्यमङ्गलप्रदक्षि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि. अनन्तरम् आचमन्यं समर्पयामि. देवता रक्षरक्षां धारयामि. And take the light when it's offered and just take it into your eyes. So it's included, so it's concluded, so he's just offering all the things. ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर. श्रीमद् अभितभुजाम्बिका समेत नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. शिवकामि अंबिका समेत आनंद नटराज स्वामिने नमो नमः. अस्माकं मानसिक प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिण नमस्कार पुष्पाक्षतानि समर्पयामि. हर हर नमः पार्वती पदगे हर हर महादेव. And Gayatri Ma is also constructing a small temple. It's called Sannidhi. You must have seen the bricks coming up, so that after the Yagya, the Nataraj will actually go to that temple. Finish it. And that will 12th, we are going happen. to have a Nataraja. It's going to happen on the 12th, the day after the Yagyas finish. 12th also we are continuing, and then the Kalasam water we put on Nataraja. We are building a Nataraja temple for Nataraja.
Thank you so much for joining on the day 4 of Sri Rudra Yagya. And we pray to Lord God Almighty to bless us with all the happiness, bliss, and let every world be happy and peace. Om Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahavityam Karavavahi, Tejasvinavadhi Tamastuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Har Har Namah Parvati Patage. Har Har Mahadeva. Thank you so much. Hari Om. So thank you for joining today, and please come again tomorrow. Tomorrow is the 5th day, and the last day that we will web telecast will be on Sunday, April 6th, and it will continue till April 11th, but we won't web telecast. Shriniapatram adho purnam tadati nadavyo shaneti ekata brahmana Namah Shivaya, Namah Shivaya Haraya, Things will Namah get Shivaya. worse and more intense from April 1st, and plan the yagya coincidentally from April 1st. There's a group of people praying. You join with your intention in whatever way you can. Spread the word.